Ayun guys, dumating na yung PLDT ko. Yung bagong 5G na modem. Ito yung model niya. Ayan, H153381. Ayan. Modify natin siya sa antenna. Bubuksan natin to guys. Ito yung binili ko guys. Ayan. Tapos, buksan natin siya. Papalit ko dito siya. Black Mamba guys. Papalit ko siya Black Mamba. Gagawin ko sa gamitin ko sa piso Wi-Fi butcher type. Ayan, nakakunik naman yan. Ayan. 1 bar lang. Tapos, ayan guys. 1 bar lang siya guys. Ayan. Congested kasi dito sa area ko eh. Kaya yan lang yung nasa agap niya. Diyan lang kasi siya mabilis na band. Buksan natin. Ayan guys. Sobrang layo ng ano ko guys. Pinagkuhaan ng signal na yan. Ayan guys. Ayan B40. Sa B40 siya. Tapos PCI 12. Dito ko pa yan nakuha guys. Ayan guys. Ang layo. Tapos dito yun Nakita ko lang guys kung gaano kalayo. B40. Wait lang guys. B40. Saan yun? B40. B40. Ito guys. Yan. PCI 12. Tapos ito yun. Cell ID nya. Ito. Natin. Cell ID. So, PCI 12. Tapos Cell ID. Ayan guys. Tapos yung tingnan mo dito guys sa mapa ko. Ayan ang layo yan guys. Dito pa yan guys. Yan. Dito yung area ko. Tapos tingnan mo doon. Nakalayo yan guys. Nasa mag 7 kilometers na. Ayun, doon yung cell site. Tapos yung kilometer nya pero nasa 7 7.30 kilometers. Ayan guys. Ito yun guys Ayan. Dito yun. Tapos yung area ko ay dito. Ayan. Dito banda guys. Ayan. Tingnan mo doon sa Ayan. Tingnan natin. Ayan guys. Layo diba? Layo. Tapos ngayong gabi naulan pa. 1 bar lang. 1 bar lang siya. Yan 1 bar lang yan guys. Tapos ang oras natin ay 12:57 AM ng madaling araw na. Yan guys, speed test natin. Sa Black Mamba ko to guys, sa Black Mamba. Yan, speed test natin. Diba guys? Ayan. Pero kung pag umaga yan, peak hour, nasa lang siya, 15 Mbps. 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 15 Mbps.
Ayan guys. Tapos ngayon guys, ito bubuksan ko siya tapos modify natin. Subukan natin kung may makakuha tayong 5G sa area natin. Dali lang guys. Buksan ko lang. Tulo pa guys. Basa. Nabuksan ko na siya kanina. Kaso binalik ko lang. Tapos dito sa taas. Ayun guys. Angat lang natin to. Angat. Tapos may isa pang tornilyo dito guys. Tapos guys, angat lang natin yan guys. Ganyan. Medyo matigas. Ayan guys, angat lang. Yan. Iangat lang natin. Pagbukas, yan, angat. Tapos yan na siya guys. Yan. Okay. Yan na yung laman niya guys. Ayun guys, ito kukuhain natin. Pasalamat lang tayo dun sa mga naunang nag-modify nito kasi alam na natin kung saan tayo mag-connect ng antenna. So bale dito guys tayo mag-connect, tsaka dito. Ito. Tanggalin ko lang guys. Guys, tapos itong isa, yan guys, angat natin. Tapos lagay natin itong isa na to, antenna, lagay natin. Tapos yung isa sa kabila, angat lang natin muna to, dahan-dahan lang. Tapos yan, testingan natin to guys doon sa antenna ko. Masagap tayo ng 5G. Masagap tayo ng 5G. Yun guys, tanggalin ko muna yung antenna dito guys. Ito sa Black Mamba. Hirap kasi wala naghahawak ng ano, wala naghahawak ng cellphone. Madaling araw na. Bahala na muna yung mga nakakunik, kaya matulog muna sila. Yun guys, tanggal na natin.
Ito na guys, surprise to. Surprise ito kung sakali sa area ko pag nasagap yung 5G ko. Kaya guys, kapit natin. Magiging maganda yung ano nito guys. Pag nasagap niya yung 5G signal. Yan. Bali, ito yung pan niya pala sa taas. Yan. Baliktarin natin. Yan. Dapat ay ganyan. Okay guys, saksak natin. Ito. Saksak natin guys. Ayan na guys, surprise. Tingnan natin kung makakuha siya ng signal. At ayun nga guys, ayun. Nakita nyo naman guys, umilaw. Lagin natin guys, ano, laptop natin, tingnan natin. Okay. Lagin natin guys. PLDT. Ito, PLDT. Guys, wala hawak na ano kasi. Yun guys, connect natin siya. PLDT. Bali, yan natin guys, so, 5G talaga. Tagal pa mag-connect guys. Alauna na ng madaling araw. Ayun guys, connected na. Tingnan natin. One, 9, 2, 1. Ayun guys, pag ganyan ang lumabas guys, pinutin lang natin yung advance. Tapos continue to unsave. Ayun guys. Ganyan lang guys. Iusin ko lang yung camera. At PLDT home. Tapos password PLDT. Login. At ayan na nga guys. Ayun guys, may 5G siya. Kaso yung SIM card ko hindi pa siya register sa ano. Tanggalin ko yung SIM card muna doon sa Black Mamba guys. Tapos salpa ko dito yung token fix yun. Lakas pa ng ulan guys. Ayan guys. Yan muna natin doon sa advance. Tapos system and device cell ID.
Tapos sa band, yun guys, band B1, B3 at B3. Bali 4G lang pala siya guys, 3CA. Dahil lang guys, kuhain ko lang yung token text, tapos paste natin. Yan guys. So guys, Black Mamba to guys, Black Mamba. Ayan guys, ito yung token text guys. Ayan, token text yan guys. Patayin muna natin yung router guys. Bunutin muna natin. Tapos tanggalin natin yung SIM card. Yun, saksak natin guys, saksak. Ayan guys, ayan. Ayan guys, antayin ulit natin mag-signal yung token text. Register pala siya sa 599. Ayun guys, may signal na. Tingnan natin dun sa laptop. Ayun guys, click natin LDP. Dami kong wifi na ka-open ko sa yung 5B5 ko. Ayun o, 5B5. Ayun guys, connect natin PLDT home, tapos PLDT home 1 login. So ayun guys, talaga yung signal niya. Tapos advance, punta tayo sa settings, system, device information. Lakas ng ulan guys. Ayan guys, bali B1, B28 at B3 siya nakakonect. Speed test natin. Ayan guys, speed test natin. Ayun guys, update. Hindi ko pa siya ma-set up sa 5G. Kung nasagap na yung 5G, ginawa ko na lang muna ng 4G. Ayan o, yung network ay naka 4G only lang. Ayan guys, 4G only lang. Tapos yung speed test, ayan guys, yung speed test nya. Ayan. Sa madaling araw yan guys. Ayan. Update na lang ako ulit guys pag na-set up ko na yung 5G.
Hindi ko po makuha yung settings niya. Tsaka inaantok na ako. Ayan guys, mababa lang yung ano niya, upload. Tapos iputin ko na lang siguro yung antenna bukas. Kung saan kung saan yung may 5G. Malayo kasi dito yung may 5G. Yun guys, halos nasa dito banda yan guys. Sa 6 kilometer siguro yan. Lipat natin dito banda yan. Ayan guys, layo nga guys. Nasa 6.72. Hindi ko lang alam bukas pag iniikot ko yung antenna maaabot siya. Update lang ako guys. Yun lang muna.